Ana sa kapin o sa kagatos ka mga burak kun modified muffler ang nakumpiska og gipang guba Agosto 2 ning tuiga sa Barangay Poblasyon Pulumulok South Cotabato. Alayon sumala kini sa padayong pagpatuman sa Barangay Ordinance No. 2 Series of 2020 kun mao ang pagdili sa paggamit sa naiskutan aron nga malikayan ang kasamok sa kadalanan. Matud kay Kagawad Isidro Londres sa maong barangay, anaa sa duha hangtod tulo matag usa ka semana sumala pa nila kining ginahimo ang pagpangumpiska gumikan sa ubay-ubay na sab nga mga reklamo. Kung kaniadto anaa lang sa napulo ang ilang mga makumpiska, karon anaa sumala pa sa kapin 20 ang ilang mga makumpiska. Bukod ni sa atong mga estudyante, atong mga nag-eskwela, pagda po sa mga senior citizen na to, reklamo po dani ma'am tungod kay sa kagawad sa makuratan kanay nga manufacture o nagabuhat o kumpanya nga nagabuhat ng mga motor isudyuhan dili ginsaba o dili makaistorbo sa mga katawan. Ang problema lang kay ang mga tao na to ginakuha nila, gina-remodel, ginakuhaan og silencer tapos gina-sense ang yang pipe mo to nga magmugusog siya o makaistorbo sa mga kadalanan. Ang mga residente sabuyon sa pagpauswag sa maong katikaran aron nga mamahimong hapsay sumala pa ang kadalanan sa saba nga ginamugna niini. Ang saba gud niya nga karang may motor gud nga luma. Karang ilang pipe gud saba man gid na siya. Kay may naamong gud before gidakop nila na late na sa eskwela kay ang iyang gilikramo niya nga na gid daw yung motor, nga normal gid daw to. Okay man po na mangkwan sila madam ang dakop. Kaya at least mabawasan po ng mga open pipe din hiba. Saba mangud kay sa kuan gud, saba mangud kay na sa like sa mga residente. So public disturbance tampod. Dapat panakpon gina siya. Pero kuan na siya dapat sa mga below 100cc or 50cc na gina siya mga standard. So above 200cc murag naanap pud sila open pipe magid kasagaran mangud na. Sunod ka sa batas traffic po. Sundon ginata na. Ana sa 500 pesos ang penalty sa kinsamang masuta nga nagagamit og burak nga gawa sa kumpiskahon kini ipaguba usab kini sa nanag-iya. Maong pahinumdum na lang sab sa maong opisyal. Importante gayud ang pagsunod sa standard nga ginapatuman sa ordinansa. Actually, dikit ang dili magud ma'am, dalang ang mga passers and passers-by sa populasyon mo tong nakapadaghan po. Atong paabot sa mga katawan nga kita law-abiding citizen. Butangan ko may standard na itong pipe. Kung isang gusto na mo ipaabot sa mga katawan nga sabto nila ang mga audiensya nga ay katuyuan nga para yun sa kayuhan sa tanang katawan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.